Bet. Yes po. Ate Bet, anong page mo? Sama mo kami dyan. Yes po. Always na po ang si PG sa mga upload ko. Wow. Ayan na po. Take a ride. Asa na ba yun? Take a ride. Take a ride. Thank you po sa pag-kiss. Ate M. Toyo, thank you so much po sa pag-gambol. Maureen po and Alleluia. Alleluia. Bumigay ka na alleluia kay Ate M. Wait lang po ha, medyo lag talaga, di mapindot. Nalaglag ako. Ate Chi, may nagtitrade po dyan, Ate Chi. Baba po muna, ate. Ate Chi, nahulog lang po si ate. Pasuyo po ako. 1.5 po yun. Ate Chichi, nahulog ako. Standby po muna sa baba, Ate Ang Chichi. hina ng net ko talaga, guys. Ate, akyat po, ate. Ay, Ate Sharma, waiting lang po tayo. Meron po tayong iniintay na umakyat. Remove kita at ikaw ay alien. Ate, akyat ka, ate. Ate Beth, where you na? Dito na, mi. Ayan. Ayan na po. Nalaglag ako. Oo nga, Ate Beth. Kumapit ka sa malakas na signal. Yes po. Sige, ito na po. Hallelujah, Ate M. Toyo. Ito na po. Bagsak ko na. Sige lang po, ate. Muna. Take a ride. 1.5 M. Take a ride. Yes po. Wait lang. Check ko pala. Number 5 babagsakan ko, no? Ben, nataranta ako Thank you so much po sa pag-gambol. Maureen and Alleluia. Ayan na po, Ma'am Irene. Wow. Yun. Halalag talaga ako. Di makita sa akin. Ala, di ko nakita. Ayun pala, huli. Late siya. Ayan pa Ayan, isa. oh. SS mo pa yan. Ayan, ang ganda. For gallery. Ayun. Thank you po, Ate Irene. Ay, nag-level 24 na si Ma'am. Thank you so much. Level up ka na, Ma'am Irene. Thank you so much. Thank you so much, Ate Anna. Thank you so much, Ate. You're always welcome. No problem, no problem. Thank you. Always welcome. Uy, may palag. May lumilipad. Thank you so much po. Thank you. Ayan. Agent I. Agent I, magkano po yan? 300K.